डाक्तर बाबू मु बहुत चेष्टा कलिनी हेले मोर पिल्ला होउनी ताले मते थले चेष्टा कलिया को दियो कोन तू डाक्तर बाबू 7 मास हेलानी ए डाक्तर खाना से डाक्तर खाना से डाक्तर खाना ए डाक्तर खाना चप्पल घिरलानी हेले पिल्ला टिए हो ताले तमे थात बात वाला नहीं बुलतो आसे गर्भवती केमे दियो ताहले डाक्तर बाबू हम कोन करबा तमे देखो गाय की जदी गुटे गर्भवती करते पले आमे थेंदा पागल थालो डाक्तर बाबू हमर तो 3 वर्ष वाला गाय सब बिकि देत हेलो कौन करछ खाइलन ना नहीं तमे 3 दिन होला जाइछ जे मते 3 वर्ष होला लागुछ तमे चली आस ना तो आसी कौन करिवे से 12 मास वाला तो घर थिला टिके बांती करे पाइलानी मां एते दिन बाहर खट्टा सोइलु टिके परिश्रम करे खट्टा खाइ पाइलुनी मां सेमिति कहंतुनी आ केमिति कहमी तो बाहर 7 पछर नाली खुरडा 9टा चला इन करी जन्म कर सालानी मां एखरे मोर भूल कोन ना ना तमर किछ भूल नाही मु जदि एई बयस रे भूल करथंदी तमर सिंगली ननद को 2टा दियो रही सारंदनी मां मु कोन करबी जे मु जेते लुडुपटा देखले कोन हबो तमो पो तो गोटे भी पुटु कि छ पकी पारु नहंती पुआटा दि पुट्टी कि छ न पके पारछ त पटाटे खुल्ली कि देखौनु तम दे टिके साग सिजीवन मो दूर संपर्क डाक्टर चिन्हा अछि चाल तांक पागु से साग सिजै देबे चल आज्ञा मु होची बेहेरा ईश्वर मु जाइखली आंध्र पुरी लागि सेठी पेट मकर एठी आमी हेले मु कंपाउंडर मु सिना करूची पेट पाई नाट हेले ये आज्ञा डाक्टर छाडुनी को महिला को पेट समस्त को करूची प्रेग्नेंट के एठी छिड़ा आइता मु भितरु डाकिले तू जिबु हला तोन हला डाक्टर बाबू पिल्ला केमिति हो कोन के कहंतु दोपारी आनो ढिला दाला इकरो बुली बयसे चाउची पिला दरकार थिबो तमे बुझु ना मते कहू कि तोन दिके पताल मो पाती नागुती ना तो खला तमे दिके पताल अच्छा कन्या तमरे एबे भी पिला दरकार हेरे जगणी छा मोर आ कोन पिल्ला जन्म करे बयस अछि मो बहु पिल्ला जन्म तमे नोदाल तो काई पताल तो खला पगैली सारे तमरी कथा मानी पचारि एरंग मते कहियो मागे मु पळे जे हेलो ए भितर को हला कोन दुकान डाक्टर बाबू मु बहुत चेष्टा कलिनी हेले मोर पिल्ला होउनी मो हाथ लगिति रे मु दाहा कले सबुथि इथल को पताले करे से ईश्वर मु निजे बेहेरा ईश्वर मु एठिकार कंपाउंडर ये सोना सारे मु अड्ड हला मु जदी काम छाडी पळे जिवि ये सार को आसी बाळर पछे खाली से 5-7 दे पडिची किंतु मो माने मो परिचालित ये ओहो ताले आपण होइछनी बड प्रकृतल बल थे इथल ये इथल पतलता सारे बारंबार कहू मत सारे कहि मते कहली आ लोक माने एलो कहतु तुन मो पाठ बोली डाक्टर लइथिना मते इज्जत होथिना ना इज्जत ले से ता कहू ना एडी कंपाउंडर मो तो रोई तोडा माने माने मु तो तळ मु जो लोक मु तो तळ इथल थडी इथल डाक्टर बाबू मु बहुत चेष्टा कलिनी हेले मोर पिल्ला होउनी ताले मते थले चेष्टा कलिया को दियो तू डाक्टर बाबू 7 मास हेलानी ए डाक्तर खाना से डाक्तर खाना से डाक्तर खाना ए डाक्तर खाना चप्पल घिरलानी हेले पिल्ला टिए हो ताले तमे थात बात वाला नहीं बुलतो आसे गर्भवती केमे दियो ताहले डाक्टर बाबू हम कोन करबा तमे देखो गाय की जदी गुटे गर्भवती करते पले आमे थेंदा पागल थालो डाक्टर बाबू हमर तो 3 वर्ष वाला गाय सब बिकि देत इतल आज्ञा सर मोदे काम हबनी ए तमा डाक्टर पाठ पढ हम को न ए नो तम अपमान करले तम तो आगल मते जतले कहू तुम तो बुद्धा काम कर दियो अच्छा कन्या
କଥାଟା ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦବ। ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଗାଈ ଗର୍ଭବତୀ କେମିତି ହବ? ପଶୁ ଡାକ୍ତର ଆସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇ ଚାଲିଯାଏ। ହଉ କନ୍ୟା ଶୁଣ, ସିମନଟା ଯୋଉ ଦେଲେ ସେଟା ଆମ କୋଉ ଉପାୟରେ ହେଲା? କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କାଳିଆ ଷଣ୍ଢ ହଉ କି ଧଳା ଷଣ୍ଢ ହଉ, ଯେକୌଣସି ଷଣ୍ଢ ହଉ, ସିଏ ଆସିକି ତା ନାଲି କଲମରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସିଗ୍ନେଚର ମାରେ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ସିଗ୍ନେଚରଟି ମାରେ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଗାଈଟି ଗର୍ଭବତୀ ହୁଏ। ହେଲେ ମତେ ଏ କଥା କଣ ପାଇଁ କହୁଛ? କନ୍ୟା ତମେ ବୁଝିପାରୁନ, ତମେ ବି ଗୋଟେ ଗାଈ, you are a cow। ତମକୁ ଗୋଟେ ତମ ସ୍ୱାମୀ ରୂପକ ଷଣ୍ଢର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମା ଦେଖିଲ ମତେ ଗାଈ କହୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଜଗଣି କିଏ ଝାଡା ମାରିଆ? ମୋ ବୋଉ ତତେ କଣ ଗାଈ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି? ଶୁଣ ଟିକେ ତା ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ଥଅ ଥଅତି, ନହେଲେ ସେ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ଇଥଲ ତମ କାମ ବହୁତ ବେକାର, ତୁମ ନାଁଟା ଇଥଲ, ତୁମ କାମ ବହୁତ ବେକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାହକ ଯିବାକୁ ବସିଲେ ତମେ ଏମିତି କଣ ବିହେଭ କରୁଛ? ବିହେଭ ମାନେ ଆପଣ କହିଲେ ହଉଛି ତାଙ୍କୁ ଯେ ଗାଈ ଫାଇ କଣ କହିଲେ? ତମେ କହିଲ ବୁଝେତେ, ସେ କନ୍ୟାକୁ ଯେତେ ବୁଝେଇବା ବୁଝୁନି। ମତେ ଏଇ କଥା ଏତେ କୁହନି, ପଇଟା ଖାତି ଦେବେ ପଲେ ଟେକି କହେ ନା ଥଣ୍ଡି ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ଠିକ। ତାହେଲେ ମୋ କୋଳ କେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ? ତମେ ଗର୍ଭବତୀ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଅଛି, ଗର୍ଭବତୀ ହବା ଦାୟିତ୍ୱ ତମର, କୋଲିଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ କରିବି। ଆମକୁ ଗର୍ଭବତୀ କରିବା ପାଇଁ ତିନିଟା ଉପାୟ ବେଚିଲେ ତିନିଟା ଉପାୟ। ପ୍ରଥମ ଉପାୟ ହେଲା ଅଧଗଳ ଥାପ। ମୋ ଅଜଗର ଅଧଗଳ ଥାପ କଣ? ତାର ମୁତ ତା ପଲିସଲା ଥାପ ତୁପା ଆଣିପାରିବ ଗର୍ଭବତୀ। ଅଜଗର ସାପର ମୂତ୍ର କୋଉଠୁ ଆସିବ? ନା ଏଟା ହବନି। ଅଜଗର ଗତିକି ଯିବେ ସାତ ତୁପା। ତାହେଲେ ଇଥଲ ତମେ ଟିକେ ଠେକା ତୁପାଟା କୁହ। ଆଚ୍ଛା କନ୍ୟା, ପିମ୍ପୁଡି ଦେଖିଛ? ପିମ୍ପୁଡି କଣ ହବ? ପିମ୍ପୁଡି କିଛି ହବନି। ପିମ୍ପୁଡିର ଲିଙ୍ଗ ମତେ 7ଟି ଦରକାର। ଯଦି ନେଇ ଆସିବ ତାହେଲେ ଗର୍ଭବତୀ ହବାଟା। ନା ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଏଟା ବି ହବନି। ପିମ୍ପୁଡି ଲିଙ୍ଗ ନା ଏଟା ହବନି, ଆଉ ଗୋଟେ କୁହ। ଏତ ଉପାୟ ଆମେ କଣ କଲ, ବାଘଲ ବାମ ପତଲୁ ବାଲନ ଦାନ୍ତ, ବାଘଲ ବାମ ପତଲୁ ବାଲନ ଦାନ୍ତଟା ଆଣିଲେ ତମେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କି କଥା ମ? ବାଘ ପାଖକୁ କିଏ ଯିବ? ତାର 12ଟା ଦାନ୍ତ ଗଣିବ, 12 ନମ୍ବର ଦାନ୍ତକୁ ଆଣିବ। ନା ବାବା ନା, ଏମିତି ଉପାୟ ହବନି। ଏଟା ହେଇପାରିବ, ମୋ ବୋଉ ଏସବୁ କାମ ପାରିବନି। ତମେ କରିଦବ ନା, ତମେ ବି ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଯିବ। ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ସହଜ ଉପାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚलो ଟିକେ ଉପାୟ ଦିଅ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି ଯେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କହିବନି, ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି। ତୁ ଶୁଣ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ନଥିବା ଅବସ୍ଥାର ଆମେ ଯାଇକି ଯଦି ଟିକେ ସୁସୁ କରିଦବା, ତାହେଲେ ସେ ମହିଳାଟି ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଯାନ୍ତା। ତମେ ଭାରି ଭଲ ଆଉ। ତୁନ ଉପାୟ ଅଛି। ତୁନ ତମ ଭଲ ଗୋଟେ କର ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର। କଣ ହବ? ତମର ଯେ 32/33 ଗ୍ଲୁହ 32/33 ଗ୍ଲୁହରେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, BT36 ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ତମର ଗୋଟେ ଗଲେ ପୂଜା ହବ। ପୂଜାଲେ କେବଳ ସେଥିରେ ତନ୍ତ୍ରଟା ହବ, ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର। ପୂଜାଲେ କେବଳ ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଇତଲ ରହିବ ହେଲା। ସେ ପୂଜାଟା ହେଲେ ଆଉ ତମେ ତ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲ। ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଏଇଟା ତ ଭଲ କଥା କହିଲ, ଆଉ ମୁଁ ବାରଣ୍ଡାରେ ବୁଲି ଦେଖିବି ଆଉ। ନା ସେ ଗୃହରେ କେହି ରହିବେନି, କେବଳ ତମ ବୋହୁ ମନ୍ତ୍ର ପଡିବ, ଆମେ 2 ଜଣ ଶୁଣିବୁ, ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଆମ କାଣ୍ଡରେ ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳିବୁ। ନା ଡାକ୍ତର ଏଟା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। କାହିଁ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ? ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଆପଣ ଆସିବେ, ଆମେ ପୂଜା କରିବୁ। ସାରେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଇଏ ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମର ରିୟା, ଇଏ ତ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଖଲିପା ମିଆ। ତମେ ଯେ ଆଇଡିଆ ଟା ଦେଲନି
ମଦା ମସ୍ତି ହବ। ତମେ ମଦା କଲିଅ, ତମେ ମଦା କଲି, ଖାଲି ମଦା, ମୁଁ ମସ୍ତି। ହଉ ହଉ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଆସୁଛି।